अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जहां भी रखे सदा खुश रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो काफ़ी मेरे बहनों और भाइयों के बार बार ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोई हाज़रात का कोई आसान सा अमल बता दें कि जिसके ज़रिए हम हाज़रात करके अपना कोई भी मुश्किल या अपना कोई भी मुश्किल काम या अपने किसी भी मसले के हल के बारे में जान सकें। तो आज मैं आप भाइयों और बहनों को एक ऐसा अमल हाज़रात का बताऊंगा जो कि आयत करीमा का अमल है। आयत करीमा के ज़रिए आप हाज़रात कर सकते हैं और अपने किसी भी मसले का हल, किसी भी मुश्किल का हल, मतलब है कि अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है या आप पर जादू टोना तावीज़ वगैरह हो गया है या आपका कोई भी मसलन मुश्किल से मुश्किल काम है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो हल नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह आज के इस अमल में आपकी ये सब परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो इस अमल को करने के लिए आप भाइयों और बहनों ने वीडियो को मुकम्मल देख लेना है, अमल की एक एक बात सही तरह से समझ लेनी है और फिर आपने इस अमल को शुरू करना है। तो चलते हैं अमल की जानिब, आपको अमल बता देते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो आप भाइयों ने सबसे पहले काम ये करना है कि आपने बावज़ू हो जाना है। बावज़ू होने के बाद ही आपने इस अमल को शुरू करना है। नंबर 1 पे 100% मुजर्रब और कामयाब अमल है। इंशाल्लाह अगर आप इस अमल को सही तरीके से कर लेते हैं तो आपको इसमें 100% कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन इस अमल को आपने जिस तरह बताऊंगा उसी तरीके पर ही आप भाइयों और बहनों ने अमल करना है ताकि आपको इसमें कामयाबी मिल जाए। नंबर 2 पे बहुत ही आसान और चंद मिनट का अमल है। इतना आसान अमल आपको बताऊंगा कि ऐसा आसान अमल आपको कोई भी नहीं बताएगा। सिर्फ चंद मिनट के अंदर आप हाज़रात कर सकते हैं और हाज़रात करके अपना कोई भी मसला, कोई भी मुश्किल के हल के बारे में जान सकते हैं। नंबर 3 पे अमल को आप भाइयों ने बावज़ू होकर करना है और जायज़ काम के लिए करना है। अगर आपका कोई जायज़ काम है, जायज़ मसला है, सिर्फ़ उसी के बारे में ही आपने जानना है, उससे पूछना है हाज़रात से। जब हाज़रात का नज़ूल होगा, जब हाज़िरी होगी, तो आप भाइयों और बहनों ने अपना जायज़ काम के लिए ही उससे बात करनी है। नाजायज़ काम को हरगिज़ इस्तेमाल में नहीं लाना। मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाद में आप ये ना कहें कि हमारे साथ ये मसला बन गया। नंबर 4 पे हाज़रात के लिए आपको सबसे पहले जादुई स्याही तैयार करनी पड़ेगी। वो मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बता देता हूँ कि जादू की स्याही किस तरीके से तैयार करनी है। मुकम्मल तरीक़ाकार बताता हूँ। नंबर 5 पे जादुई स्याही तैयार करने का मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ कि सबसे पहले आप भाइयों और बहनों ने ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ये चीज़ें आपके पास होना लाजमी है। इन चीज़ों के बगैर आपकी हाज़िरी नहीं होगी, क्योंकि ये ख़ास चीज़ें हैं जो आपको हाज़रात में इस्तेमाल करनी हैं। तो सबसे पहले जो जायफल है मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें आपने लिख लेनी है। अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो आपने इन चीज़ों को किसी कागज़ पर लिख लेना है। जायफल 1 अदद, बड़ी हरड़ 1 अदद, राई आधा छटाक, स्याह सुरमा जिसे हम काला सुरमा भी कहते हैं, वो खुला आपने ले लेना है। हस्बे ज़रूरत आपने लेना, थोड़ा सा ले लेना, ज़्यादा आपने नहीं लेना। और अरनड का तेल, अरनड का तेल है ये भी आपने हस्बे ज़रूरत ले लेना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेना। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी। हर चीज़ मिल जाएगी, जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप ख़ुद जाकर ख़रीद सकते हैं। और अगर औरत कोई मेरी बहन ये चीज़ें ख़रीद नहीं सकती ख़ुद जाकर, तो कोई मसला नहीं, किसी और से भी मंगवा सकती है। नंबर 6 पे इन तमाम चीज़ों को आप भाइयों और बहनों ने अच्छी तरह कूट लेना है और छान लेना है। इसमें कचरा वगैरह जो होगा वो आपने अलग कर लेना है। छान कर आपने थोड़ा सा इसमें अरनड का जो तेल होगा उस इन तमाम चीज़ों में आपने वो तेल मिक्स कर देना है और मिक्स करके आपने उसकी काजल तैयार कर लेनी है। और काजल तैयार करने के बाद बस अब आपकी ये स्याही तैयार हो जाएगी। और जो स्याही आप तैयार करेंगे, इस स्याही को आपने किसी भी डिबिया में
کوئی بھی ڈبی ہو، پلاسٹک کو یا کسی بھی چیز کی، اس ڈبی میں آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے، اچھے طریقے سے بند کر لینا ہے۔ بس یہ آپ کی جادوئی سیاہی تیار ہو جائے گی۔ اس سے اب آپ حاضرات کر سکیں گے۔ نمبر 7 پہ حاضرات کے لیے جب آپ نے حاضری کرنا مقصود ہو، آپ نے کوئی بھی مسئلے کے بارے میں، مشکل کے بارے میں آپ نے جاننا ہو، تو آپ نے کم از کم 10 یا 12 سال کے بچہ یا بچی کو اپنے پاس بٹھا لینا ہے اور اسے وضو کروا لینا ہے۔ خود بھی آپ نے وضو رکھنا ہے اور اس بچہ یا بچی کو بھی آپ نے وضو کروا لینا ہے اور اپنے پاس بٹھا لینا ہے۔ جب آپ پاس بٹھا لیں گے تو اس بچہ یا بچی کو آپ نے جو آپ کے پاس وہ سیاہی ہوگی، اس سیاہی اس کی تلی پر، اس کی ہتھیلی پر آپ نے رکھ دینا ہے اور اسے یہ کہنا ہے کہ اس سیاہی میں وہ غور سے دیکھتا رہے۔ جب وہ اس سیاہی میں غور سے دیکھے گا تو آپ بھائیوں نے یا بہنوں نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ تو آپ نے تھوڑی ہی دیر کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے جائیں گے تو ویسے ویسے ہی اس بچے پر پھونک مارتے جانا ہے آپ نے۔ پہلے میں آپ کو صاف واضح الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ 11 مرتبہ آپ نے پہلے درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے جو آپ کو بتائی ہے۔ جیسے ہی حاضرات کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا تو اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس بچہ یا بچی پر پھونک مارتے جانا ہے اور تب تک پھونک مارتے جانا ہے جب تک حاضری نہ ہو، حاضرات کا نزول نہ ہو۔ نمبر 8 پہ جیسے ہی آپ پھونک مارتے جائیں گے تھوڑی ہی دیر میں حاضری ہو جائے گی، حاضرات کا نزول ہو جائے گا اور آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ، اپنی کوئی بھی مشکل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس بچی یا بچہ جس کو آپ اپنے پاس بٹھایا ہوگا اسے کہنا ہے، اس کے توسط یعنی کہ اس کے ذریعے آپ اس حاضرات سے اپنے ہر مسئلے کا حل جان سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کسی مشکل میں ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ کے گھر میں بہت تنگی ہے یا آپ پر کسی نے جادو، تعویذ، ٹونا وغیرہ کر دیا ہے، تو آپ نے اس مسئلے کے حل کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ایسے مسائل ہیں جو صرف اگر آپ کو جائز مسئلہ ہو، میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ صرف جائز مسئلے کے بارے میں ہی آپ نے پوچھنا ہے، ناجائز کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے اس سے ہرگز سوال نہیں کرنا۔ حاضرات کے نزول کا یہ بہت ہی کمال کا اور بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ عمل اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اپنے ہر مسئلے کے حل کے بارے میں جان سکتے ہیں، وہ بھی صرف چند منٹوں کے اندر۔ تو اس عمل کی اجازت بھی آپ بھائیوں اور بہنوں نے لازمی طلب کرنی ہے۔ اجازت کے لیے آپ نے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دینا، جس کے کمنٹ کو میں لائک کر دوں اسے میری طرف سے اجازت مل جائے گی، وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ عملیات کی ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ کھڑے گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔